Good morning. So, good morning everyone. It's day 3 and ano na po yung naangin kay wala diri akong kauban. So, it's already 5:30 in the morning and we're heading out. Padong niya tong may firing range. So, another day, another vlog. Hey guys, so I'm here na. Gabi na sini nga walking guys kay pinaghandaan sila red lips. I realize ba mas pag ko sa mga uban nga mga video guys ang lipstick patag ginagmay. So it's day 3 of my journey. It's awkward to say nga. It's awkward to say kana fitness journey kay di ba good siya fitness. Kana morning ko lang siya ba normal sa other people. Morning walk, morning jog, morning run. Ana nga gamay ra pod. So today I'm gonna do just morning walk kay update. Grabe na jud ang pamaol guys. Oof. Na pamaol is real. Sakit na kayo kung mga natiis, bagtak, mga tuhod. So, I decided to bring tripod, phone stand. Kay lalay po tayo mag-vlog ba. So yeah, first nalibot, medyo sayo-sayo meron. Diba? Nice kaayo ang kuan. Mga tingog sa langgam. Hanagan ko mga dogs there guys. Ayan. Nag-walking na sila. Pa-walking na dahil sila master. Good morning you guys. Bagtadagan ko na good morning. But yeah. It's really good to wake up in the morning guys and
for 3 consecutive days ba nga kanang tigmata ko og mga 5 or 5:30 kay rag feeling na ko kay mudumdum na ko mata. I mean mudumdum na ko wake up at 5:30. Hopefully mapadayon because I miss something really big. Kay ano po kayo ba yung matakag sayo? Ano siya like early morning. Ako daw suwayan og adto dito eh. Onso ayan og lahos. Pero dili lang dun adto sa my guardhouse kay. Si makasabaan ta ba. But curious ko kay na may tawo nga na diretso. So basi pwede ra. Wah, nisunod akong kauban. Na-curious po siya sa inadre nila ko siya. It is 6:11 guys. Muli na tag 6:30 kay para maka-prepare pa. Hey guys, so that is it for today's session. Session talaga. For today's vlog. So it's already 6:20, so I think maginahinan namin. I think maginahinan namin pa uli para makaprepare pa ko. And yeah, day 3 is checked. And hopefully napay day 4. Thank you so much for watching. If wala pa man naka-follow na ako, please follow me. Support my journey through life. Yes, follow me guys. Bye.